ড্রাগস হয়েছে। ড্রাগস হয়েছে। मा जागा बुंदों मा मगबारि जे बरक कथि कलाय जाक सिसिनि बना आपनो सिनिया टमाटा उना फायो खानावो बेनि पकड़ दगो कुनो एमन माने त मानेले हमने नुक जागो कक जाक सुसी दादाटा सुसी बो भाई सुसी अब इंजेक्शन हाय द इंजेक्शन हाय ना त कुनो गाना बिन जेबो ते अब तांग नाखे सिमी सायमानायता हमनेले नुकया असंग कक जाका सुसी सिमी नुक जागो ओ जे बरक कथि कलाय जा सिसिनि ইয়াত বৰ চিন্তা नों पाराले बर হা पारा बर ने কাম পারে म और लोकलिया ना जे बरक হা जे कथि कलाय जा म लोकलिया ना আবো লোকাল আং বন্ধু শুনতে কইছন কিসে ঘটনা এখানে কি হয়েছে তো এখন বলা মুশকিল খবর পাওয়ার পরে এসে দেখা গেল এখানে একটা ডেড বডি পড়ে আছে আনআইডেন্টিফাইড এখানে জারিনপাড়া যে ফুড কোর্ট টাউনের পেছনে নদীর পাড়ে তো এখানে যারা লোকাল জিজ্ঞাসা করার পরে ওরা বলতে পারছেন এটা এখানের না কোথাও থেকে এসছে এখানে তো দেখা যাচ্ছে তার পাশে ড্রাগসের যে সিরিঞ্জটা আছে সেটাও আছে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই বাকি তদন্ত করে দেখা যাবে মেল না ফিমেল পুরুষ